أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. намозро дар ягон мактаб ё дар донишгоҳ ё дар идораҳои расми ҳукумат тарк кардан дар кадом китоб омадагӣ? дар кадом китоб ҳаст? Ки иҷозат додагӣ? тамоми китобҳоро бинен, китобҳои фиқҳиро бинен. Агар Қуръону ҳадиса нафаҳмад ино, тамиқ дараҷа ақлшон кор намакардагӣ бошад. Китобҳои фиқҳиро бинен, салатул хавф. Дар вақти ҷанг ҳам намоз хондан дар кор. Дар ҳолати саъд ва хавф ҳам намоз хондан дар кор. бо ҷамоат мекунад. Ҷамоат карда намоз хондан фарз мешавад. Дар тамоми китобҳо зикр шудагӣ. ба таърихи аҷдодот нигоҳ кунед, ҳамаш ҳамин хел буд. аку дар рӯзҳои ҳозир мусулмонам гуфтагиҳоро диёра шуда, дар мактаб намоз хондан наметонӣ, дар донишгоҳ намоз хондан наметонӣ, дар идораҳои ҳукумат хондан наметонӣ. Барои чӣ? ту фиръавни гӯӣ? Не мега. намруди гӯӣ? Не мега. ту ки яҳудӣ ё насронӣ? гӯяд не, ман мусулмон мегӯяд. хамихели мусулмонҳо пайдо шуданд. бо ханафия мега. майли ханафиёро дар кадом китобш омадагӣ? ханафиёро дар кадом китобш? 5 вақт намозамон, намоза тарк карда зиндагӣ карданамон, намоза бо изн тарк карда нахондан дар кадом ҷо омадагӣ? ку ханафӣ мазҳаба нишонте? аз замони Абу Ҳанифа то замони мо ҳамиқа замон гузашт. ханафиёро ҳамиқа таърихаш ҳаст. кане дар китобш ҳамира гуфтагӣ? кадом китобш омада ки фалон намоза тарк кунӣ мешавад? ягон хел изн нест. касе ки гӯяд намоза тарк кунӣ мешавад, вай кофир мешавад. мутлақан кофир. касе ки набошад. аммо дар диёри мусулмонҳо ба фаҳмонда натонистодед. агар фарзанди шумо дар мактаб намоз хонад, ё дар донишгоҳ намоз хонад, ё дар ҷойҳои расмӣ намоз хонад, гумроҳ ҳисобида мешавад. душмани дин ҳисобида мешавад. динвайронкун ҳисобида мешавад. душмани миллату дин мешавад. кофир ҳисобида мешавад. ханафӣ не. ханафӣ ҳисобида намешавад. ин зулмҳоро бинед. инҳо ба ки сабаб чӣ шуданд? даҷҷол олимҳо. ҳамин чизҳоро фатво додестай? ин хел расми идораҳо ба намоз нахондан дар кор. умар ибн ал-Хаттоб разияллоҳу анҳу дар замони халифагиш тамоми олами ислом ба нома фиристод. ҳокимҳо ба ҳамин сиёсату ҳукумат ва кормекардиҳо ба нома фиристод. аз шумо талаб мекардаги ягум чизам ин намоз гуфтам. ба намоз истодагарӣ кунед. 5 вақт намоз дар вақти худаш бихонед гуфт. мондагии корҳо ҳамаш дар дараҷаи дуюмай гуфтанд. дар замони Умар ибн ал-Хаттоб будаги замон бо саодат ин шахса хилофату ҳукуматш дар таърихи ислом мисли хилофату сиёсати Умар ибн ал-Хаттоб нагузашт ва намешавад. дар таърихи ислом ислома тамоми дунё ба паҳн шуданаш ба сиёсату ҳукумати Умар ибн ал-Хаттоб аҳамияти калон дорад. нагуфтестае ки мо бо ҷиҳод машғулем, футуҳот кардем машғулем. вақти ҷиҳод омадагӣ, вақти футуҳот омад, ҳудуди ислома калонтар кардан дар кор. вақташ омад, гуфта намоза тарк кардан гиред, шаб қазоиша мехонед. нагуфтестае ку? чӣ шавад намоза дар вақташ мехонад гуфтестае. ман ҳамин ислом
mana همین دین زید دین شدن بدینی کافری این و شبهه نکردن در کار کسی که فتوا تیاد یک تنه 1000 عالم جمع شده تیاد در مکتب نماز خوندن جایز نه در دانشگاه نماز خوندن جایز نه در فابریکه و زواد خوندن جایز نه یا در اداره های سیاسی خوندن جایز نه اولا این کفر ظلم جای به کار کردن جایز نه مبادا یک مسلمان کار کرده که باشد نمازش میخواند 5 وقت نمازش را در وقتش خواندن در کار فرض هیچ کس به نماز او ضد برآمده نمیتواند کسی که نماز نخواند میشود گوید کافر 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 دشمن تمام پیامبرای اسلام دعوت کردن حق به دعوت کردن ضد تمام منکر برآمدن راه تمام پیامبرا بود راه صحابه ها بود راه علما ها بود اما مملکت های اسلامی ده یعنی مسلمان ها زندگی میکردگی جایها ده به حق دعوت کرده نمیتونید من کرده شدگی ای منکر و گناه باز کرده نمیتونید من کرده شدگی با گناه راه کشاده شدگی از کارهای خوب عبادت معروف من شدگی کسی که از گناه باز دارد کسی که به حق دعوت کند دشمن دین از مذهب ابو حنیفه برآمدگی دشمن وطن و ملت ترمش میکند نصف میکند این چی گفتگی ای ایرا یک جهالت بودنش کفر و ظلم بودنش و بدبختی بودنش نهاد که انسان ها نداند نهاد که میلیون ها مردم پیره شده رفتن گیرد تماشا کرده ششتن گیرد و مسلمان ها چی شد نخواد که اندیشه اش را همین قدر زهرآلود کردگی باشند نخواد که اسلام همین قدر دور و بیخبر ماندگی باشد چگونه مسلمان ها به این حالت آمد از سبب دجال عالم ها دجال عالم ها این ظلم و باطل حق کردن نشان داده است حق باطل کردن نشان داده است برای همین میلیون مسلمان ها مثل حیوان به اونها پیرو شده است مثل انعام پیرو شده رفته استند هیچ شرم نکرده من این انسان ها ما با پدر و اجدادان پیروی شده است میگویند کنی با پدر و اجدادات پیروی کردند با چهره همش توف کرده است کو با چهره همش پایت را مانده است کو همین قدر جنایت شده است هیچ کس رد کرده نتونسته برای چی برای که حق باطل کردن نشان میدادگی باطل حق کردن نشان میدادگی دجال عالم ها هست همین ها سبب شده است همین آیت و حدیث ترک شدنش رد شدنش به ضد آیت و حدیث مبارزه بردن و همین ها عیب داشته است